अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब देख रहे होंगे अभी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज़ अदा करके आया हूँ। आज सुबह से एक दो काम थे, मैं कहीं निकला हुआ था और आया हूँ। तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे वापस आया था मैं। बस जल्दी जल्दी चेंज किया, नहाए धोए और जुम्मे की नमाज़ के लिए निकल आए थे। ब्लॉग नहीं शुरू कर सका इसलिए कि कुछ काम ऐसे थे कि ब्लॉग शुरू करना मैं कर नहीं सका या मुनासिब नहीं था वहाँ पे करना। कुछ काम ऐसे थे तो अभी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज़ अदा की है। आपको भी सबको जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। गर्मी की शिद्दत काफ़ी है। वैसे तो इस वक्त 35 या 36 सेंटीग्रेड शो हो रहा है, लेकिन फील लाइक 38, 39 या 40 के करीब होगा। पंजाब में बल्कि कल मैच भी चल रहा था PSL का, तो आई थिंक शायद एक इनिंग भी पूरी नहीं हो सकी थी। या तो तूफ़ान आया है बहुत शदीद किस्म का, जिस तरह कहते हैं ना अंधेरी या डस्ट स्टॉर्म आया है। उसके बाद बारिश शुरू हुई है बहुत तेज़ पंजाब के काफ़ी हिस्सों में, लाहौर में भी, हर जगह। तो वो मैच भी जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका था। काफ़ी यानी कि वहाँ का मौसम अच्छा हो गया। कराची में मुझे नहीं याद कि तकरीबन साल होने वाला है कोई प्रॉपरली, जिस तरह बारिश कहते हैं ना जो होनी चाहिए, कोई 1-2 घंटे कंटिन्यू या कुछ इस तरह, ताकि ज़मीन की गर्मी भी ख़त्म हो, पानी का भी लेवल बेहतर हो। तो वो नहीं हुई है। हल्की फुल्की फुहार पड़ गई या वो चीज़ है, वो उससे बल्कि ज़्यादा और गर्मी आ जाती है। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करम फरमाए। कराची में भी रहमत वाली बरसात करे, यहाँ पे ज़रूरत है बहुत। तो दोस्तों, आज का जो भी सिलसिला होगा इंशाल्लाह आपको साथ रखेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, जैसे एक रूटीन होती है। कल हम लेट हो गए थे, ज़रा नहीं कर सके, जो एक डोनेशन कहें या एक वो होता है सदका कहें, या जो भी उसके खाने के वो करना होता है वो कर लूँगा जाके। फिर कुछ खाने पीने के लिए रोटी नान दही लेना है लाजमी, इसलिए कि मौसम है दही खाने का आजकल, ठंडा ठंडा ज़रा माहौल रहे अंदर का भी, गर्मी काफ़ी है तो वो लेंगे। और एक दो और काम है, मोबाइल में बैलेंस डलवाना है, वो मुझे याद नहीं रहा कि वो ख़त्म हो गया। हालांकि मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पड़ा हुआ रहता है बैलेंस, लेकिन कल कई अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मेरे जहन से निकल गया। मैं बाज़ार गया भी लेकिन मैं भूल गया। और मेरे जो पुराने जो इसके अंदर जो बैलेंस होता है ना, वो माशाल्लाह काफ़ी पड़ा हुआ था। तकरीबन कोई 700 GB का बैलेंस था और 7000 समथिंग टॉक टाइम कहें या आवर्स या मिनट्स जो भी होते हैं वो थे। लेकिन वो आई थिंक लैप्स हो गए होंगे, इसलिए कि मैं रात को बिल्कुल बाज़ार गया भी हूँ, जहन में था लेकिन बस भूल गया। रात को मुझे अब ख्याल आया है 2 बजे, तो मैंने कहा अभी तो मैं कुछ भी नहीं इस वक्त हो सकता है। वो आई थिंक लैप्स हो गया होगा और मेरा मोबाइल जो है वो वर्किंग में नहीं है अभी, तो वो जाके अभी मुझे इसको ऑन करवाना है। बस गलती है अपनी कि वो एक कहते हैं ना बंदा कभी कभी ये गलतियां या भूल भी जाता है। तो चलते हैं, अभी जो अपना काम है वो करते हैं और आपसे फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। खाने के लिए जो करना होता है वो करके, और अपने लिए ये नान लिए हैं बेहतरीन से गर्मा गर्म, और अभी बाकी जो काम है वो करने के लिए चलते हैं और फिर घर चलेंगे इंशाल्लाह। और गर्मी काफ़ी है, गर्मी से बचना भी ज़रूरी है, इसलिए कि मैं सुबह से निकला हुआ था, बहुत पसीना और वो आया है।
तो डिहाइड्रेशन जिसको कहें काफ़ी हो गई है, तो जाके थोड़ा सा ठंडे ठंडे माहौल में बैठते हैं और लंच करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों मोबाइल का बैलेंस कराया, उनको फ़ोन किया पैकेज, मैंने कहा मेरे पिछले जो बैलेंस था वो उसमें ऐड कर दें। हालांकि मेरा कई सालों से वो चल रहा था और उसमें मेरे पास ऑलमोस्ट 650 GB बैलेंस था और मोर देन 7000 मिनट्स कहें या जो कॉल टाइम बैलेंस था। वो कह रहे कि नहीं आपने टाइम पे नहीं कराया। मैंने कहा यार इतने पुराने कस्टमर को तो आप देखें कई सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल में कोई ये नंबर मेरे पास 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने कहा इसको ज़रा थोड़ा सा कंसीडर करें, अपनी मैनेजमेंट को करें कि अभी तो फ़िलहाल नहीं हो सकता, हम देखेंगे। बहरहाल वो मेरे सारे लैप्स हो गए, एक छोटी सी अपनी गलती सी। हमेशा मैं टाइमली करवा लेता था लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है ना वो काफ़ी हो गया है। अभी इधर मार्केट आए हैं और इधर से अभी जो दही वगैरह और जो कुछ चीज़ें लेनी है वो लेते हैं, फल लेते हैं और फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। ये तरबूज लिया है, दही दूध लिया है और अभी चल के इसको फ्रिज में रखेंगे काट के, तो ठंडा करके इसको अल्हम्दुलिल्लाह खाएंगे। अल्लाह ताला की नेमतों के मज़े लेंगे। अल्लाह ताला सब को बेहतरीन नेमतें अता फ़रमाए और सब के लिए आसानियाँ करे, आमीन। जी दोस्तों आज लंच में मटर वाला पुलाव कहें या मटर वाले चावल बने हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और इसके साथ अभी दिखाता हूँ और क्या बना है। ये दोस्तों बेहतरीन चिकन कोरमा, मज़ेदार खुशबूदार, इसको अभी इंजॉय करते हैं लंच में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शाम के 6 बजे हुए हैं और शाम 6 बजे की ख़बरें देख रहे हैं। वही ख़बरें पुरानी वही ख़बरें हैं जो मामला चल रहे हैं। और जुम्मे की नमाज के बाद आके लंच किया है और बड़ा मज़ेदार ठंडा ठंडा तरबूज काट के खाया था, थोड़ा ठंडा करके। फिर आराम कर रहे थे इसलिए कि धूप काफ़ी तेज़ थी, तो मैं क्योंकि सुबह से भी निकला हुआ था, गर्मी थी, फिर नमाज के बाद भी गर्मी काफ़ी थी, धूप में निकलना पड़ा। तबीयत बड़ी एहतियात से बचा के चलना पड़ता है। गर्मी अगर वो हो जाए तो फिर पूरा जिस्म जो है ना इस वक्त भी ऐसे लग रहा है जैसे बस मैं सोया हुआ हूँ। इसीलिए मैंने फिर अभी शाम की चाय बनाई है और गर्मा गर्म कड़क चाय पी रहे हैं ताकि एक्टिव हो जाएं। और साथ टीवी चल रहा है, अल्लाह खैर करेगा। और तमाम मामलात में जो है वो अल्लाह ताला बेहतरी लाए। जंग के माहौल को भी ख़त्म होना चाहिए, अमन होना चाहिए और एक दूसरे को छेड़ने से या एक दूसरे के मामलात में टांग अड़ाने से भी जो है वो मामलात बहुत ख़राब होते हैं।
تو اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے اپنے گھر کو دیکھیں اور اپنے اپنے گھر کو ٹھیک کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ڈنر بھی چل رہا ہے، میرا بھی موڈ ہوا، میں نے مٹر والے چاول آج بنے تھے وہ ذرا گرم کیے ہیں، وہ کھا رہا ہوں۔ ساتھ اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور زلمی کا پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے۔ 62 فار 1، یعنی 9 اوور ہو گئے ہیں، 8.5 آلموسٹ 9 اوور میں 62 رن، ایک کھلاڑی آؤٹ۔ وہ دیکھ رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں لگا لیتا ہوں ادھر ایک آدھ سیکنڈ، 2-4 سیکنڈ کے لیے آئی پی ایل کا، پھر کبھی خبریں لگا لیتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں، پھر ادھر میچ لگا لیتے ہیں، تو یہ ریموٹ کے ساتھ بھی اپنا گیم چل رہا ہوتا ہے۔ تو ابھی لنچ کرتے ہیں، سوری ڈنر کر رہے ہیں، مزیدار مٹر والے چاول اور ساتھ ساتھ میچ انجوائے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، میچ دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے آج 144 رن کا ٹارگٹ دیا ہے پشاور زلمی کو۔ ابھی بریک ہے اور وہ ابھی تھوڑی دیر میں شروع کریں گے اپنی اننگ۔ دوسری طرف میں آئی پی ایل دیکھ رہا تھا، آج گجرات نے سن رائزرز حیدرآباد کو 224 یا 225 کا ٹارگٹ دیا، 225 کا ٹارگٹ دیا ہے، اور ان کے 114 پہ 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں، 12.2 اوور اور ایک یہ چھکا ایک اور لگ گیا ہے۔ 120 ہو گئے ہیں، 2 کھلاڑی آؤٹ 12.3 اوور میں۔ ابھی 104 رن اور چاہیے ہیں، بالیں کم ہے، تقریباً کوئی 40 کچھ کے قریب بالز رہتی ہیں ان کی۔ ابھی کافی تھوڑا تیز کھیلیں گے تو یہ کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی میچ دیکھ رہے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مسز کی بھی طبیعت، ایک تو گرمی کافی ہے، ان کو ڈی ہائیڈریشن کہیں یا ان کا بھی بلڈ پریشر کل بھی کافی لو ہو گیا تھا، آج بھی ان کو کوئی پرابلم ہے، تو میں نے اے سی چلایا اور میں نے کہا آپ آرام کریں، نماز وغیرہ انہوں نے عشاء کی پڑھ کے جلدی وہ لیٹ گئی ہوئی ہیں، میں نے کہا آپ آرام کریں اور ذرا ریلیکس کریں تاکہ طبیعت بہتر رہے، اس لیے کہ گرمی باہر بہت ہے تو احتیاط ضروری ہے۔ تو دوستو، اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کو ایک خبر تو میں یہ بتانا بھول گیا کہ جو جنگ کا یا انڈیا پاکستان کا جو ٹینشن ہوئی بھی ہے، وہ اس میں کافی ابھی اس وقت سکون اور ایک کل سے جو ہے نا وہ ریلیکس ہوا ہے ماحول، کافی انٹرنیشنلی ملکوں نے اور اس میں بیچ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے دونوں پارٹیوں کو، پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی، کہ یہ اس سے اوائڈ کریں، لیکن انڈیا جو ہے وہ کسی چیز کا بھی جواب نہیں دے رہا۔ پاکستان نے پروف دیے ہیں ان کو، اور وہ ان کے جو
اٹیک ہوا ہے، جو بھی معصوم لوگوں کی جان گئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سامنے آنا چاہیے۔ پاکستان نے اپنی طرف سے ان کو پورا وہ کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے وہ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ انٹرنیشنلی تھرڈ پارٹی جس کو کہتے ہیں، کسی کو بھی بڑے ادارے کو، انٹرنیشنل جو بھی ہیں، ان کو آپ ڈال کے بیچ میں انویسٹیگیٹ کروائیں، لیکن اس پہ وہ اوائڈ کر رہے ہیں۔ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ جس وقت بھی الیکشنز آتے ہیں، ان کی جو اسمبلی کہیں یا لوک سبھا یا جو بھی میں نے تقریریں سنی ہیں، مودی کو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کا الیکشن کا کوئی سلسلہ آتا ہے تو وہ اس قسم کا کوئی کام کر جاتے ہیں تاکہ وہ پبلک سینٹیمنٹس اور ووٹ لینے کے لیے، اور اس دفعہ بھی وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی کیا گیا ہے۔ ابھی کوئی ان کا بہار میں آئی تھنک الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں لوگوں کو وہ کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کا یہ اٹیک یا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے، اور پاکستان پہ الزام لگایا ہے، اور تاکہ لوگوں کا جذبات کو وہ کیا جا سکے اور ووٹ لیے جا سکیں۔ تو سیاست میں لوگوں کی جانیں لے لینا اپنی سیاست کے لیے، اللہ خیر کرے، ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ کسی معصوم کی جان لے لینی صرف اپنے اقتدار کی خاطر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عقل اور شعور عطا فرمائے۔ ایک بھی جان جائے تو وہ ایک پورے خاندان کا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔